Ang gawa o buhat, Kapitulo 13, versikulo 39, usa nga dako nga pamatuod o pruweba na kung gintalwas ka na, talwas ka na gud sa kahangturan. Nagsiring ang Biblia ha versikulo 39, and by him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Pinaagi sa iya ang ngatanan nga natuo, ginpakamatadong tikang sa ngatanan nga butang, nga diri kamo mahimo pagkamatadungon pinaagi san balaod o batas ni Moises. Diri kita mahimo nga pakamatadungon pinaagi la san pagkamaupay ang kinabuhi o san pagsunod san balaod o batas ni Moises. Kay may mga panahon nga natatalapas ta ini. Kay diri kita perpekto. Kundi nagsiring ang Biblia nga kung natuo ka kan Kristo, ginpapakamatadong ka o ginpapasaylo tikang sangatanan nga butang. Makakabulig sin paghinumdom san kahulugan san pulong nga justified, an panhuna-huna nga sugat sin waray ka makasala. Nagsiring ang Biblia nga ginpakamatadong ka tikang sangatanan nga butang. Sa naglabay, ngan sa yana, ngan sa tiabot, dakuman o gamay. Nagsiring ang Biblia na kung natalwas ka na o naligtas ka na, kung natawo ka pa pag-utro o born again, ginpakamatadong ka na, ginpasaylo ka na, tikang sangatanan nga butang. Karuyag signon bisan sumala ka pa, o makasala ka man katapos ang imo kaluwasan o maligtas, padayon ka paghihapon sa dalan ti pakadto sa langit. Masiring ka kay nano, tungod kay ginpakamatadong ka na san Dios, ginpasaylo ka na san Dios, ginhatagan ka niya sin kinabuhi nga waray katapusan. Ang buhat o gawa, Kapitulo 13, versikulo 39, usa gihapon nga dako nga pamatuod o pruweba nga kung gintalwas ka na, talwas ka na gud sa kahangturan.